Meron tayong gagawin ngayon para kay Trombadonia. Yan. Mainit na yan. Kaya meron kaming gagawin na activity. Ha? Alright, see you! Whoop! Ganun natin yan. Then, punta tayo sa crib. Yan. Lalapag muna natin ang Trombadonia. Yan. Iwan mo na kita dyan. Ha? Yan yan. Ay, galing ah. Ano? Okay. Gagawin tayo. Puno na. Tapos gagawin natin to. Yeah! Yun! Oh. Oh, naka-bold na Badonia. Badonia. Ready? Badonia. Ready? Yee! Play. Woohoo! Woohoo! Ligo na. Tima. Badonia. Yee! Ibibigay na kita kay Lola. Hawak mo higi ha. Yee! Yay! Yay! Bagong goli! Tapos sleep na yan. Ready? Ready? Ano? Ayos tayo? Badonia, pulbos ka na lang. Pulbos. Para... Okay.